बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे एक तो रेंजर्स हेडक्वार्टर कराची के करीब दस्ती बमों के हमले और फायरिंग की भी इतलात, और उसके अलावा पंजाब में एक नया मतनाज़ा कानून जिसकी खौफनाक सूरत हाल है, ये इस पर बात करेंगे कि एक तो रेंजर्स हेडक्वार्टर के करीब धमाके और शदीद फायरिंग पर जो है वो फायरिंग से सिक्योरिटी पर नए सवालात खड़े हो चुके हैं, और दूसरी जानिब पंजाब में एक ऐसा मुजवज़ा कानून सामने आया है जिसके बारे में नाक़दीन जो हैं, जो तबसरा निगार हैं, वो दावा कर रहे हैं कि इससे शहरियों के बुनियादी हकूक़ मुतासर हो सकते हैं। क्या पाकिस्तान में सिक्योरिटी और कानून साजी के नाम पर एक नया दौर शुरू होने जा रहा है? एक तरफ दहशत गर्दी है और दूसरी जानिब हुकूमत एक किस्म के ऐसे कवानीन ला रही है जिससे कोई समझ से बाहर है कि आखिर ये क्या पेश करना चाह रहे हैं, ये हमारे साथ करना क्या चाह रहे हैं, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताऊं कि एक अफसोसनाक ख़बर है, कराची में रेंजर्स हेडक्वार्टर के करीब धमाके, शदीद फायरिंग की इतलात हैं, एहलकार भी ज़ख्मी होने की इतलात हैं और दहशत गर्दों के मारे जाने की भी इतलात है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कराची में रेंजर हेडक्वार्टर के करीब धमाका और शदीद फायरिंग की इतलात, धमाके की आवाज़ कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई, जिसके बाद फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। कराची की यूनिवर्सिटी रोड पर हंगामी सूरत हाल पैदा होने की इतलात सामने आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है, अब तक यूनिवर्सिटी रोड पर मौसमियात चौरंगी के करीब जो है धमाके की और फायरिंग की आवाज़ें सुनी गई। धमाके और शदीद फायरिंग के बाद पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच चुकी है, और ज़राए का कहना है कि धमाका और फायरिंग रेंजर्स के दफ्तर के करीब हुई है। एक धमाका हुआ है जिसकी आवाज़ कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई है, उसके बाद फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया। इस सूरत हाल में सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी तौर पर इलाके को घेरे में ले लिया है और सिक्योरिटी इदारों की जानिब से मुतअद्दिद अफराद को भी हिरासत में लिया जा रहा है। इलाके को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। ज़राए का बताना है कि रेंजर्स हेडक्वार्टर के मरकज़ी दरवाजे पर दस्ती बम हमला किया गया, जबकि पुलिस काम का कहना है कि फायरिंग का अब सिलसिला थम चुका है और वाक़े की नौइयत जानने के लिए इदारे तहकीकात कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। एक तो सिक्योरिटी के हवाले से जब हमारी तरजीहात जो है ना वो तब्दील हो जाएंगी ना, तो इस तरह के दहशत गर्दी के वाक़यात पेश आएंगे। जब हमारी हुकूमतें अपने सियासी मुखालफिन को कुचलने के लिए ऐसी फनकारियाँ लगाएंगी और उसी तरफ तवज्जो रखेंगी और उसी तरफ ये इदारों को भी इस्तेमाल किया जाएगा, तो फिर ऐसे वाक़यात, पहले आप देखें बलूचिस्तान में दहशत गर्दों ने जो है वो दंदना रहे हैं। इसी तरह अपना KPK के भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर दहशत गर्दी जो है वो आए रोज़ आप सुनते हैं कि हो रही है और ऑपरेशन भी हो रहे हैं, और अब कराची में भी मामला ऐसा पेश आ गया। तो क्या हो कि हम इससे अपने जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनकी तवज्जो जो है वो सिर्फ़ और दहशत गर्दी और इस हवाले से इन पर जो है मरकूज़ की जाए। लेकिन बदकिस्मती है हमारी कि हमारी हुकूमतें जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ये ढूंढती हैं कि हमने सियासी मुखालफिन को कैसे तुलना है, कैसे उनके बारे में इक़दाम करने हैं, तो उस हवाले से तवज्जो सारी की सारी उस तरफ है, और जो असल काम है वो उस तरफ ना पुलिस का तवज्जो है। बंदे मार दो, बंदे उठा लो, बंदे गायब कर दो, ये वाला सिलसिला जारी है। और ये सिलसिला किन के साथ जारी है? जो आम मासूम शहरी हैं उनके साथ ये हो रहा है, और दहशत गर्दों के साथ वो दंदनाते फिर रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है, इस पर इनको सोचना चाहिए। और दूसरा, पंजाब में शहरियों को मिनटों में कैंसिल करने वाला कानून तैयार करने की तैयारियां हो गई हैं। मुल्क के जो इस टाइम बेहतरीन जो अंग्रेज़ी अखबार है डॉन के एक आर्टिकल में दावा किया गया है कि क़याम पाकिस्तान के 78 साल बाद पंजाब हुकूमत एक ऐसा इंतहाई मतनाज़ा और सख्त तरीन कानून नाफिज करने के आखिरी मराहिल में है, जो बरतानवी राज के नौबादियाती दौर के कवानीन को भी पीछे छोड़ देगा। अंग्रेज़ी अखबार के मजमून के मुताबिक पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल 2026 नामी ये बिल कमेटी की सतह पर मंजूर हो चुका है और पंजाब असम्बली से पास कराए जाने का इस टाइम कभी इम्कान है। ये बिल मुस्लिम लीग नून के मंडी बाउद्दीन से तल्लुक़ रखने वाले रुकने असम्बली और साबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खालिद महमूद रांझा ने पेश किया है।
آپ اندازہ کر لیں یہ ججز جو ہیں یہ ایک تو سیاسی جماعتوں میں جاتے ہیں اور پھر دیکھ لیں کہ انہوں نے ساری زندگی کیا انصاف کیا ہوگا جو اب بعد میں سیاسی جماعتوں میں جا کر ایسے بل پیش کر رہے ہیں۔ اس بل کی سب سے خوفناک وہ آرٹیکل میں کہتے ہیں خصوصیت یہ ہے کہ اس کے تحت سزائے عدالت میں جرم ثابت ہونے کے بعد نہیں بلکہ صرف پولیس چالان یا گرفتاری کی بنیاد پر فوری نافذ ہو جائیں گی۔ یار کتنا ظلم ہے کہ آپ ایک بندے پر الزام ہے، نہ عدالتوں پر ثابت ہوا نہ کچھ، اور آپ یہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی شہری پر صرف الزامات ہیں اور بعد میں عدالت سے باعزت بری ہو جائے تب بھی انٹیلیجنس کمیٹی کی رپورٹ پر شہری کے بینک اکاؤنٹس منجمد اور جائیدادیں ضبط کی جا سکیں گی۔ یار یہ کیا جنگل ہے؟ آپ بتائیں، پاکستان ہے یہ جنگلستان بنا رہے ہیں آپ اس کو مقبوضہ بنا رہے ہیں۔ آپ ہر جگہ پر عوام کو رول رہے ہیں، ہر جگہ پر عوام کے حقوق سلب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا قصور پاکستان کی عوام کا ہے، کیونکہ جب آپ اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے تو پھر ایسے قوانین لائے جاتے ہیں جو لوگوں کو سلیکٹڈ کہتے رہے ہیں، وہ خود جو سلیکٹ ہو کر آئے فارم 47 پر، اور جو حرکتیں جو کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ عمران خان کے دور میں پیکا کا قانون آ رہا تھا تو اس میں تو یہ چیزیں ہی نہیں تھی، تو اب تو صافی اٹھا لو، جس کو مرضی اٹھا لو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اکاؤنٹس موجود جائیدادیں ضبط کی جا سکیں گی، اور صرف یہی نہیں، اس شہری کا موبائل فون، لیپ ٹاپ اور ڈیٹا ضبط کر کے اس کی انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر موجودگی یعنی اکاؤنٹس کو ختم کیا جا سکے گا۔ شہری کا نام پروویژنل نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن لسٹ میں ڈال کر اسے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک یا ضبط بھی کیا جا سکے گا۔ عادی مجرم قرار دیے جانے والے شخص کو کم از کم 3 ماہ کے لیے الیکٹرانک مانیٹرنگ ڈیوائس پہننے، انگوٹھے کے نشانات اور DNA دینے اور تھانے میں باقاعدہ حاضری لگانے پر بھی مجبور کیا جائے گا۔ عدالت بری بھی کر دے تو پھر بھی اکاؤنٹس منجمد ہوں گے، تو اسے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ مجرموں کے لیے استعمال ہوگا؟ یہ اپنے سیاسی، میں نے پہلے جو ویڈیو میں بات کرتا کہ یہ سارا ماحول خراب ہو رہا ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسی طرح ان کی ساکھ بن جائے گی۔ اور بھائی جان ووٹ لیتے وقت آپ کیا کریں گے؟ لوگوں کی سوچ کیسے تبدیل کریں گے؟ یہ جبر تو آپ کر لیں گے لیکن سوچ کیسے تبدیل کریں گے؟ آپ کے اچھے رویے ہی جو ہے نا، وہ آپ کے اچھے اقدامات ہی عوام کی سوچ تبدیل کر سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہ کیسے لوگوں کے ساتھ پالا پڑ گیا ہے، کیسے لوگ مسلط کر دیے گئے ہیں کہ جو کہ آئے دن کوئی نہ کوئی بڑا کام ڈال رہے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے پیکا ایکٹ، اس سے پہلے اب عوام کو ریلیف دینے کا معاملہ آیا تو جناب اس ہفتے برقرار رہے گی۔ جناب وہ پیٹرولیم جو کمپنیاں ہیں ان کو اعتراضات ہے، وہ بے شرم جب پیسے کما رہے ہوتے ہیں، جب 100 روپے سے اوپر قیمت بڑھ گئی تھی اس وقت اعتراض نہیں تھا ان کو، بے شرموں کو، جب ان کے پاس پڑے جو پیٹرول کی جو قیمت ہے وہ لیٹر کے پیچھے جو ہے 100-150 روپیہ بڑھ گئی۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں، یہ پورے مافیا نے اس ٹائم پاکستان کو کنٹرول میں رکھا ہے۔ آئے دن آپ دیکھیں گے، اور میں آپ کو بتا دوں اگر یہ پاکستانی قوم نے اگر ہوش کے ناخن نہ لیے اور اپنی اجتماعیت کا اظہار نہ کیا اور اپنے پرامن طریقے سے اپنی آوازیں نہ اٹھائی تو یقین کریں کہ یہ آگے بہت برا کرنے جا رہے ہیں۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔